Yo, what's up everybody? We're gonna try a little something new today. I just got a ride from my hostel for $3.92 for about an 18-minute ride to come here to the Malecon 2000 here in Guayaquil, Ecuador. So just so you know, Malecon is pretty much just the boardwalk near the water. We're gonna try something new today. I'm just gonna go walk around and film without talking. Let y'all just walk with me, okay? So let's do this. Wow.
Hey, yeah, man, Ecuador. Dice que ella quiere un perrito, un guaguao. Hágale un guaguao. Pero que la muerde.
idea, mija. Aportamos, pero no nos hace valer. Agua cielo, abueladita, agua cachito. Va a ser así. Pero igual es como... Venga, 50 los helados, 50-50.
Agua. Gracias, muy amable. De nada, man. Agua, sí, la abuela, cachete el agua. Agua, sí, el agua, sí, lo cachete el agua. No. ¿Cuánto tiene?
feliz.